سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الصلاة سنة لعيد الفطر جامعة رحمكم الصلاة سنة لعيد الفطر جامعة رحمكم الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم والمنية ويسأله الجدي والمجدي والمشركين وجاب المؤمنين والمسلمين وفي المكان والملامات وبالذل والعيا بالذل والعيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جامعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yassirhum ala iqamatid din wa yassirhum ala iqamatid din wa ya khairan nasirin. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل العيد من أكبر شعائر الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام الذي ينبغ السلام وإليه يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمر أمته بالصلاة والصيام والسلام على من دعا لهدى الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الإسلام ورسوله السلام محمد وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعه بإيمان وإسلام وإحسان إلى دار السلام. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بقلب سليم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini dengan segala ketundukan, dengan segala ketaatan, dengan penuh keceriaan kita mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu daripada sunnah, yaitu melaksanakan salat sunnah Idul Fitri. Setelah 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang terus istiqamah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Imtizali awamirillahi wa jiddinabi nawahihi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, yang mudah-mudahan dengan bekal takwa yang ada pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada tarbiyah Ramadan, salah satu daripada pendidikan bulan Ramadan yang bisa kita ambil pada hari ini adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang pemaaf
yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ada 3 perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 199. Yang pertama, khudhil 'afwa. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menerapkan akhlak mulia dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Al-Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir ketika menafsirkan khudhil afwa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh mencontohkan kepada umatnya bagaimana kesalahan atau sebesar apapun kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, khudhil afwa, jadilah pemaaf. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, wa hadza ashhurul aqwal wa yashhaduhu lahu qaul Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ya'muruka an ta'fu amman zalamak wa tu'ti man haramak wa tasila man qata'ak. Bahwa Jibril alaihi salam pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu an ta'fu amman zalamak, supaya kamu memaafkan kesalahan orang yang telah menzalimi kamu, memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat salah kepadamu. Tidak usah dilihat seberapa besar kesalahan yang orang lakukan kepadamu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itulah Islam yang mengajarkan kepada setiap pemeluknya, yang mengajarkan setiap muslim untuk tidak menyimpan dendam kepada saudaranya, untuk tidak menyimpan kesalahan-kesalahan selama bertahun-tahun. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita tidak pernah kita maafkan. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Maka Ramadan yang telah kita laksanakan kemarin, puasa 1 bulan penuh, diharapkan tumbuh pribadi pemaaf dalam diri kita. Suami memaafkan kesalahan istrinya, istri memaafkan kesalahan suaminya. Seorang anak minta maaf kepada kedua orang tuanya meridhoi anak-anaknya supaya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada ridha orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada murka orang tua. Maka yang sepatutnya, selayaknya kita lakukan pada Idul Fitri yang mulia ini adalah meminta maaf kepada orang tua kita, adalah meminta ridho kepada orang tua kita, adalah meminta maaf kepada tetangga kita, meminta ridho kepada orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa apa yang kita ucapkan telah menyakiti perasaannya, apa yang kita lakukan telah membuat tergores luka saudara-saudara kita. Maka dengan demikian kita harus menjadi orang yang lebih dulu meminta maaf kepada orang yang kita zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Fitri masih dalam istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk watu'ti man haramak. Bahwa Islam esensinya adalah mengajarkan setiap pemeluknya untuk memberikan sesuatu atau memberikan makanan atau memberikan bantuan kepada orang yang kekurangan, kepada orang yang tidak memiliki. Maka kemarin di akhir Ramadan kita telah menunaikan zakatul fitrah. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW bercerita bahwa dia telah lupa menunaikan zakat fitrah. Kemudian selesai salat Idul Fitri, dia sembelih unta yang paling bagusnya, kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Dijualnya untanya itu untuk membebaskan budak. Kemudian datang menceritakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Rasul? Bahkan 100 unta pun yang kau jual kemudian kau merdekakan budak tidak bisa menebus
kesalahanmu karena telah lupa membayar zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il wal mahrum. Dan dalam harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka, kepada kita yang berkecukupan, kepada kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan harta, kemudian tidak kita tunaikan zakatnya, baik zakat fitrah ataupun zakat harta, maka ingatlah bahwa dalam harta yang Allah titipkan kepada kita ada hak fakir miskin, ada hak peminta-minta, ada hak kaum duafa yang ketika 2,5% tidak kita keluarkan, maka sama saja kita memakan harta orang-orang yang tidak mampu, memakan harta fakir miskin, memakan harta duafa, meskipun harta itu, meskipun kekayaan yang kita hasilkan dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, manakala kita tidak mau menunaikan zakat, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum. Harta yang ada pada diri kita ketika di dunia yang tidak kita keluarkan zakatnya, maka berubahlah harta itu menjadi setrikaan yang panas yang akan menyetrika wajah kita, menyetrika punggung kita, menyetrika seluruh badan kita sampai hancur lebur. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta yang telah kau sembunyikan dulu, yang tidak pernah kau mau keluarkan untuk zakat harta. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Mudah-mudahan harta yang Allah titipkan kepada kita menjadi berkah sesuai dengan nama zakat, yaitu berkembang, kemudian berkah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil zakat dari orang-orang yang mampu, min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Manakala zakat itu kita keluarkan, kita tunaikan dengan semestinya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan harta yang ada pada mereka. Bukan cuma hartanya menjadi bersih, tetapi jiwanya pun menjadi bersih. Mudah-mudahan jiwa kita bersih, harta kita bersih, kemudian keberkahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan dalam kehidupan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, wa tasila man qata'at. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tasila man qata'at. Hendaklah kau menyambung silaturahim kepada mereka yang memutus silaturahim kepadamu. Maka dalam aktivitas kehidupan kita, dalam keseharian kita seringkali hal-hal yang sepele memutus silaturahim. Kadang dengan saudara terdekat kita, dari tahun ke tahun tidak pernah menyapa, dari tahun ke tahun tidak pernah bersua, dari tahun ke tahun tidak pernah tertawa bersama. Ada dendam yang disimpan. Padahal Jibril menasihati Nabi Muhammad SAW, wa tasilaman qata'ak. Kasih tahu kepada umatmu supaya menyambung silaturahim kepada mereka yang telah putus silaturahimnya. La yahillu li muslimin ayyajura akhahu fawqa salasin. Tidak halal. Tidak halal artinya haram. Maka haramlah seorang muslim ketika dia bermusuhan dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. 3 hari adalah waktu yang maksimal. Ini bukan berarti boleh bermusuhan dengan saudara kita asal kurang dari 3 hari. Bukan seperti itu. Tetapi ini adalah kecaman kepada kita sebagai umat Islam. Jangan pernah bermusuhan dengan saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Selepas Idul Fitri ini, kita akan kembali kepada rumah kita, kemudian bersalaman, bermaaf-maafan. Berikanlah maaf. Bukan hanya wajah kita yang tersenyum, tetapi hati kita juga harus lapang memaafkan kesalahan orang lain. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka itu bersatu, kamu mengira mereka itu bersaudara, padahal hati mereka saling bermusuhan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlaskan kesalahan orang lain yang telah orang lain lakukan kepada kita. Kita pun begitu, harus mengikhlaskan kesalahan orang lain yang telah orang lain lakukan kepada kita supaya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala.
supaya Ramadan kita menjadi lebih bermakna, supaya zakat kita lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum dari dosa, yang terpelihara dari perbuatan dosa, beliau beristighfar 70 kali. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan 100 kali beliau beristighfar untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesalahan pada manusia yang kita lakukan, maka harus meminta ridhonya, harus meminta maafnya, harus meminta lapang dadanya supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita merenungi salah satu daripada qaulul ulama, laisal aidu liman labisal jadid, walakinnal aida liman ta'atuhu tazid. Yang disebut dengan Id adalah bukan mereka yang memakai pakaian yang baru, tetapi yang disebut dengan Id adalah mereka yang takwanya bertambah-tambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketakwaan kita senantiasa bertambah dari hari ke hari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtahidu yaumal fitri bis shadaqah wa a'malil khairi wal bir minas salah wa zakah wa tasbih wa tahlil fa innahu al-yawm alladhi yaghfirullahu ta'ala fihi dhunubakum wa yastajibu du'aakum wa yanzuru ilaikum birrahmah." Sambutlah hari raya Idul Fitri ini dengan sedekah dan amal-amal yang baik, dengan salat, berzikir, bertasbih, bertahlil, sebab hari ini adalah hari diampuninya seluruh dosa-dosa kamu dan dikabulkan segala permohonan doamu, dan Allah Subhanahu wa taala dengan curahan rahmatnya selalu menyertai kita. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata 'abdih. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-waffi bi'ahdihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah fa innaha syi'arul mu'minina wa lisarul muttaqin wa wasiyatullah fikum ajma'in wa alamu anna Allah ta'ala amarakum amran 'amima wa bada'a bi nafsihi ta'zima qala jalla jalaluhu 'alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima fa ajibullaha ibadallahi lamma da'akum ilaihi wa sallu ala man shalla alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin syafi'il ummah. Allahumma rda' anna wa liman istahaqqa min ba'dihi lil khilafati bi tahqiq amiril mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa ala halifil mihrab amiril mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab wa man istahiyat minhu malaikatur rahman أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعن أسد الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة البررة الذين هم تمام العشرة وعمن بايع نبيك تحت الشجرة وعن الزهراء البتول فاطمة بنت الرسول وعن السيدين الشهيدين الكريمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعن الإمامين المطهرين من الرجس والأدناس أبي عمارة الحمزة بن عبد القادر العباس ونسب نبيك وأهل بيته أجمعين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين
وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم ارحم الخلفاء المتقدمين والأئمة الماضين والعلماء الراشدين والمسلمين والمسلمات أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم انصر جيوش المسلمين وفك أسر المأسورين واقض الدين عن المديونين واغفر للأحياء والميتين واكتب اللهم السلامة علينا وعلى جميع الحجاج والغزاة والمسافرين من المسلمين أجمعين ويسر مقاصدهم فيما التمسوا لإصلاح أمور الدنيا والدين واجعل عليهم واقية منك واردين وصادرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والجذب والقحط والوباء والدين والمرض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن جميع بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يقول بالأحسن وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على ما يزدكم ولذكر الله أكبر. صلى الله